આજે અમે ભેગા થયા છે ડાન્સ પ્રેક્ટિસ માટે. આ છે દિવ્યકુમાર. જય શ્રવણ કરો. જય શ્રવણ. પૂર્વ. શું નામ તારું? आर्यन. जय श्रवणकर. सुना विवान. जय स्वामीनारायण. तीर. जय श्रवण. आज અમે ભેગા થયા ડાન્સની પ્રેક્ટિસ માટે. અમારા કોઈ મંદિર છે આપણું BAPS માસદા મંદિરની પ્રેક્ટિસ માટે, ડાન્સ માટે આવ્યા છીએ. તો આ બધા રેડી છો જોવા માટે? તો તમારે વેઇટ કરવો પડશે. जय स्वामीनारायण के. जय स्वामीनारायण. ओए छोड़ दे भाई. पहले बाणु बंद कर दे. नहीं बाणु बंद कर दे पहले. जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. बच्चे कहाँ भाई? जय हो सत्संग दीक्षा ग्रंथ. जवळ जाऊ ना. તમારે આવી ગયું. નીકળો. हे महान स्वामीनी कृपा गणेरी. हे महान स्वामीनी कृपा गणेरी. ग्रंथ तळिया भेटे सुनेरी. महान स्वामीनी कृपा गणेरी. ग्रंथ तळिया भेटे सुनेरी. शास्त्र सकळनो सार समूळो सुगम करी स्वहस्ते लखेलो. स्वामीनी कृपा गणेरी. ग्रंथ तळिया भेटे सुनेरी. शास्त्र सकळनो सार समूळो सुगम करी स्वहस्ते लखेलो. अब हम ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ता करवा માટે આવ્યા છીએ. YouTube पर मोकला. ये है भूखी प्रजा. खाउधरी प्रजा. खाउधरी. क्यों लागे तने? क्यों लागे? हाँ? तनु भाई तने? भूंगड़ा भाई तने? भूंगड़ा बू. What do you?